Coaching, pwede pa jumbo. Ang magkakampi ha, napalitan lang si Marky. Si Ray, ay nakakampi nyo, ay isa nakaping. Nadagdag. Hindi, nakaping. Marky, Marky! Oo. Ayaw mo na? Eto po, si Brian pa rin. Ay, 1, 2, 3. Okay, ikaw na, Mike. Game. Ayun, yung naka-itim, boss. Eto naka-itim. Marky, 3 points. Grabe naman yun. Parang di napapagod. 3 by JM. Sure ka? Mahabol pa sana ang takay. Nakatatlo. Pas break, walang guard. First game na, pas break. Kunin ko na. Ang bilis ng laro. Master kalaban. Dali ka. Puro perimeter pa naman eh. Good yan ha. Okay, 2 points by Sir John Ray. Score 3-5. Ang dami namin no. Yung iba naka-apat. So, takes 2 ko. Ha? Dahil ito pa nga naka-apat na tatlong oras ngayon. Score 3-5 ha. Relax mo siya. Okay, still. Mukhang lilipad na to. Nice! Grabe naman yun. 2 points by Jasmine. Ayun, busy kasi. Sa Meralco kasi. Kaya pag naka-duty yun, di makakalaro yun. Ano siya? Simula nung 2026, hindi pa siya. Duty pa kasi puro gala. Akala ko naman magdadang si Ramrick eh. Good yan ha? Sir John Ray, 3 points. 5-8. Apat sa trace pa naman eh. Nadahal ka. Hindi na umulit. Okay, JM. 12 seconds to shoot. JM, 2 Ramrick. Sulit gaming po tayo ngayon. May naka-apat. Nice! No good, sayang. Oy! Nice! B by Sir John Ray. Patay ka, huwag kang susundot ng gano'n, maiiwanan ka. 5-10! Okay, foul. Last 2 minutes. No good by Jasmine, rebound by Brian Mendoza, dribbling the ball. Simple lang yung pasa ng Mendoza ngayon. Oy! Sayang! JM 3. Oh, 8-10. Oh, ay, sayang. Ramos 3.
Okay, good. Hindi tumawag si Jasmine. Another. Munti ka na. Rebound by Ramos. Ramos 3. Score 8-16. 2 points by Jasmine. 10-16. Ramos, nako, layo ang kita ko na eh. Ayan na po, Brownlee 3! Nasa Meral ko lang kaso yata ngayon. Last 15 seconds. .4 seconds. 7.4 seconds. 7.4 ha? 5 seconds. 3. 1.1 seconds. 1.1. And counted. Grabe, catch and shoot. Score 13-22 dito bola. Lamang po ng siyam. Umpisa na po tayo para masulit pa natin ha. 13-22. Dito. Number 14, no good. Sakto kay Ramos. Ramos! Oh! Ay, ang ganda naman ng paso ni Andre na yun. 24-13. Running time po tayo. Running time. Brian to Sir Janre. Janre 3. 27-13. Two points. 27-15. Brian, no good. Rebound by Ramrick. Last 4 minutes. Ramrick, no good. Nakuha ni Marky. To Sir John Ray. Ala ko shoot eh. Jasper, kinalima. Pasa pala yun. 2 points by Ramri. 27-17. Jandre, no good. Two points. Grabe, kumaliwa. Ibang organizer din yan. Hindi ko lang alam. Kanina. Baka ibang group yan. Okay, no good. Mga bola pakuha. Lagay mo na dito. 29-19. Dalawa na yan, pre. Pre! Makiabot tong bola dito. 31-19.
Nice pass. Uy! Thirty-one, 21. Last 1 minute. Still, dito bola. Last 50 seconds. Pero plus 2 bro. Ayan, kuha ka na. Last 35 seconds. Iba dito eh. Yung 90. Wait lang. Wait lang. Well lang. Ito. Natanggal. Di na. Last 17 seconds. Last 10 seconds. Okay. Sir, bola.